2022 by election যে সুরমা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি ও ইলেকশন যে ক্যাম্পেইন প্রিয়টো অর সিনিয়র মধুসরা কামি দুনুসরা গা পঞ্চায়েত নি বড়রক 20 ফ্যামিলি ও 59 ভোটার্স তিনি বুবুগ্রানি কবমুঙ্গ খরং কতৈনি কবমুঙ্গ গ্রেটার ত্রিপুরানি ফাইটো বুবুগ্রানি ইয়াকনতে বুকরা খানেনি বাকিনাই অরনি বড়রকनो जों ত্রিপুরা মথাও খাবে খুবাই লামছগো आबुनि बागै जों जतनो बरनो खाबै खुबै लामसो भरिनाय जतनो चिरि खौलायनाय जों अरनि ताकुक टेबुकुक जों जारा त्रिपुरा मथा फायनो खाबै खुबै लामसगो बुबुग्रा आयु लखो बुबुग्रा आयु लखो बुबुग्रा आयु लखो बुबुग्रा आयु लखो আজকে বিজেপি ছাড়িয়ে আইছে যে আমরা মানুষ আজকে আমার মামা খারাপ হয়েছে এই জায়গা আমরা পশ্চিমা মানুষ কোনো জীবনও আমার এই ত্রিপুরাত খারাপ হয়েছে না আজকে মামা দেখে আমরাই বিজেপি ছাড়িয়া মামার পক্ষে আমি আইছি আজ আমাদের যে উপনির্বাচন এই উপনির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের সুরমার 19 নং বুথে যে জয়নিং আজকে আমরা একটা করতে যাচ্ছি সেই জয়নিংয়ে আমরা সুরমাবাসীকে আমরা বার্তা দিতে চাই আমাদের যে ক্যান্ডিডেট প্রোগ্রাম সত্যামী আমরা আশাবাদী ওনাকে জয়যুক্ত আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমাদের হিন্দুস্তানি ভাই আমাদের রূপকুমার গুড় বিজেপি ছেড়ে আজকে আমাদের দলের পতাকাতে সামিল হয়েছেন দু পরিবার 7 জন ভোটার বিজেপি ত্যাগ করে আমাদের যে থানসা যে আমাদের মহারাজের যে সংগঠন সেই সংগঠনে আমাদের সঙ্গে সামিল হয়েছেন প্রোগ্রাম রূপকুমারকে আমরা আমাদের দলে বরণ করছি বহাই বরণের লগেরিয়া গেছেন সাবুনার রনাই जों साब सिनि बुबग्रा লগেরিয়া वइनाय चिंकि रिसनै गणमुक्ति परिषदनि नेतारकनो रिसगोर रिसनै कांग्रेसनि नेतारकनो सिगोर रिसनै बीजेपीनि नेतारकनो आबन वे खाजनि ताको अबनो जों तिनि वानसका नांसिनाय जे तिनि पाताल किने हेनर खाना काना बोले बे थांगासा पाताल किना हा विदेशी बिकरन फरेनार गु बैक सानाय पक साके खाना तो बहायले हाय बररो पवन साइ दिल्ली पने ताले खाजे फरेनार गु बैक खायनाय खायाके और बुथसे बासालिया राजनीति खालायान सानाय ताबले तान लगे बिजेपिनि पकेट हाबथा आबसे आयुष्मान बाबा पुलिन जाक साबाय गुंजा माने ओ बिप्लब दे न बो फरेनार विदेशी नि सानाय आबो बायसे बखरगो आयुष्मान बाबा गुंजा तो हरिने देनु केदा सोशल मीडिया नु केदा नरम नु खाना बले आ त माने दा स्मार्टफोन यूट्यूब रगो नु खाना बले आबो बायसे आयुष्मान बाबा वायसे न ती बिलिसासे फट माथा जो दाबला सिनाय हां पातल केने बखरगो यागर खा माने बखरट फट माने शेष काजे दंससे बांसिनाय आमनि बागि नाय दा बरफनि कक खनायनाय इमां कक काहाम बा मानव चुमानि बागि चिं दिल्ली पन्ज तालां थांगासिन बरफ तालांगिनाय बस्तार पन्ज कानि आमनि बेलुताम तंसि तारपरेबो जों होनसनाय कबर सुलुक सालार कक सामनि ककनो जों बिहा चावनि लगी हिनलेसनाय ना बुबुग्रानि ककनो जे कक त्रिपुरा सरनि जत गोष्ठी 12 की हाला मुनिस्टा जनजाति गोष्ठी रक्षानि बिनि एक्जिस्टेंस इन फाइट सिनि সেই त्रिपुरा सरनि रक्षानि बगैनाय क्यारेक्टार त्रिपुरा ल्यान्ड अबनि बागि जों दिनै बुबुग्रानि लगे मारालायनाय आसे कक साविनो 23 तारिखो जतनो ताकेदारिके थांगिनाय बुथ केन्द्र थांगिनाय जतनो बुथ दुइनाय सिनि बाबुराम साप्तेमिनो कप्लाय खायदि सिनि त्रिपुरा दफानि आंदोलन टेबो शक्तिशाली खायदि बुबुग्रानि याकनो टेबो क्राक खायदि अक्क कबुगानि कक सामथाका जतनो खुलुमबायका जतनो हामबाय बुबुग्रा आयुलकजों त्रिपुरा मथा आयुलकजों और जतनो न आयु काहामुइनाय आयुलकजों हामबाय खुलुमबाय सायखानानि बागै नांगौमानि फाव ताबखाय जों थांनायनि दिनै ट्रेनिं प्रग्रामाव जरा जयनिं खायना फायजाग्र बरनो कोइनाय दिनै मैदानाव साबक दङ बरगा बाक्सा बासायनो जयनिं खायना बागै
যারা সিপিএম ni tai BJP ni seslai BJP ni oro tini bubograni sei khorang kutiyo sini greater Tipra land sini Tipra sa sini rokat khana baginai